Haini hai Koktwma kotor tei kaisa tabok jora Tipramothani engei haini hai tei kaisa kese kereng Koktwma Ampi asok thai bisingo. Tipramotha Ampi Block Committee Executive Chairman ne khoroksa kweini sukli by Norjakha Sub-Zonal Chairman Debsadon Jomatiano honoi Koktwma. Tabok busrai ingya ko party de khai ingya kheba administration level de khaika eba bono seplekha tabok jora kaham ke saimania kho Koktwma phiyaba bono boni bagwi Norjakmani notification kokflojak salchinei April tani salchinei salmari bono जोंनाव phunukna tongmani Ampi Sub-Zonal Chairman ni Debsadon Norjakha haini hai tei kaisa Tipramotha bodolo kese kereng Koktwma tumungno party khaika hingkhe block committee ni executive body ni kwbang kok borok saimania honoi chini Koktwma ni bisingtei saimanjakha bisini Koktwma khoroksa kweini suklibai no Norjakhana honoi mohaino ongei tongkha hingkhe tongko songluk ni thariwo swkang bahaikhe thansa wngmani klaikha honoi tei asuk simiya bo resignation bo rojak swkang baira hake tabok swkang resignation de wngkha suspension de wngkha bono teiwi no khabo udrum wnglaijak sak kising sak omo hai sukli khailewi no laiwi tongkha hingkhe kwmano thansa honoi swkang tongko songluk ni thaniwo abono teiwi saimansokna bagwi sini thaniwo phoning kwrwngjak Ampi Block Committee bisini senior leader Tipramotha ni engei Amarpur Block ni ex BHC Chairman Sanjay Jamatia sar bai sing tabok kwrwngnai phaidi sing boni bisingtei saiman lainai. Hello sir. Khulumka. I news namely call khaimani. Kaisa information actually Ampi nagor bisini Ampi Sub-Zonal ni engei chairman no norui alkara khoroksano haini haisong pijak mano teiwi kisa sina musukmani nini thanibo belaike nangmani sungmung abo to Ampi Sub-Zonal যখন এডিসি হাফাং ফাইমেনি উলো Sub-Zonal committee মানে Sub-Zonal development committee kaisa khajak tongo a Sub-Zonal committee ni chairman angkha Debsadon Jamatia angkai bibinno samung homungo busuk koboi busuk tatal angkha boni against kisu allegation honoi tongo honoi berjakha phiyaba boni tam allegation tang ba tam corruption khlai aboto high level committee even ADC administration tongo kate with investigation jodi bono nors na nangkha hayaka ba bono no tongna nangtinai ko wansong mung to ADC hapan no wansong nai to aboni bisyo no nukha thangnai 12 tarigo o Ampi Sub-Zonal ni development committee salaijakha abo 12 tarik notification nogo angka o jagao ditiyo bek Debsadon Jamate ni jagao ditiyo bektino hahaine nominate khaijakha abo angka gotona kaje angka sana naibo ei muhurte jini bubagrani je wansokmung bubagrani ideology ni bisingtei jing thansa hnai ha dofa haikaba Tiprasani yoksokmung manoni jagao thangthanibo hakoto Delhi ni je sarkar tongnai boni thanibo tini permanent solution ayaba constitutional right ni bangai যখন খাবরংলাই tongman jarawo abo jodi Sub-Zonal committee phangkha haikaba zonal committee phanangkha abo hairongno jodi salaiyawi ba form new form khayawi tongkha hangkai tekisa hamkhamung ba nijera bising communication rok haikaba new planning new decision abo hairo wansong laima ba sawu hune ang wansong guta sarangke aro bisingote kaisa swkang ni thanibo sina musuk manike masi tabo chairman to salai lekha notification to 12 April no ngai paikha bole bom hai decision khe najakha party ni decision dengkha yakhe ba bahaikhe bu decision najagoi bono salai jakha kisa
Saiman ke sana. Abo actually barbeli khanakha যদিও officially ভাবে আছে কাহামকে সারাই সারাই খানাইয়া কিন্তু সালসা নাকি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট চিনি বরম গনং বিকে রাংখলনি থানি থাঙ্গই চিনি অর অম্পিনি কিশু লিডার যত ইয়াদো আঙ্কা কিশু লিডার থাঙ্গই নাকি আপুস খাইলেখা as soon as possible ও সাবজোনাল চেয়ারম্যান তংমানো সালাইয়ে তে খরকসা ন নিযুক্ত খাইরদি হাই হনে কাইসা মেমোরেন্ডাম দাখিল খাইজা উহি খানাও এবং এই মেমোরেন্ডাম দাখিল খাইথানি তঙ্গু অর অম্পিনি থাংনাই এডিসিও বতালাই পাইনে এমডিসি সদাগর কলই সহকে কিছু লিডার থাঙ্গই সাই হনে খানাও কাঙ্কা আবো অ্যাকচুয়ালি আংবো অম্পিনি বরংনু হিসাবে শুধু আংয়া আরো সিনিয়র লিডার তঙ্গু যতন আসগুই কক সাবলাইয়ে যদি ডিসিশন ক্রিয়েট খাইখাংখাই তে কিসা হামখামু আবং খানি মন্তব্যতা গে আরো বিসিংতে কাইসা সিনি থানিব কোক্তমা বিসিনি কোক্তমা হাंखे তাবক চেয়ারম্যান কসাম নহসিবানো দেবসাদন জমাতিয়ানো টিখলাই থানিব দালাই সাল কদক রংবই ষড়যন্ত্র খাইজাগৈ তঙ্গু বন নরানি বাঙ্গৈ হनै খানামানি কে বুসুত জরাতে কবৈ আ ষড়যন্ত্রলে বুসুক জরা কুথুক বুসুক জরা থেনে আবলে আংনে সাইমেলিয়া তবে আবো হাইকে ঠিক আছে সামুং টাংনা থাঙ্গই কিসে মিছা কেসে কেরেং খাংকা দল থেকে বনো তামনাই फोरोंजानानि हायका बा बनो सतर्क बानि रइफानो चालौरै तंखांखा बा ते किसा साखामु हुंता आंखा गेते काइसा सोमो सार आबो हायनो बिसिनि कगनो ताबक अम्पि ब्लक कमिटि तिप्रामथानि अंगै आरो बिसिङाव मासामुसु हनै खोनाबो लिडारनि बिसिङाव खरकसा खरुकसो बेलायनो षड़यन्त्र खाइबि दंबो साइसुंनि प्रफिट एबा इन्टारेस्टनि बागै सिमि सामोंखाइबो काइसा न सकागानि सिमि साइटआव गै दंबो रहि मथानि कग खनामानि रले अमलेबो सकबै यङै दं आबो देखो एक्चुअली ब्लॉक वो डेवलपमेंट कमिटी माने ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी अब तो रूलिंग गवर्नमेंट अब अपॉइंट खाइयो नॉमिनेट तो जेहेतु बीसी इलेक्शन याबा ब्लॉक नि अंडर जरा रूलिंग गवर्नमेंट बरो बीएससी चेयरमैन हने अपॉइंट खाइयो काजे ताबुक जरा खाइजगिया खो आ खाइजया जागावो एक्चुअली तिप्रामथानि वानसुकमानि हायका तिप्रामथानि नाहमनि तो ब्लॉक चेयरमैन या बीएससी चेयरमैन सिमिया हायका tamna MLA mandro abo simia chini nahomani to tiprasan yoksungma mananisi kaje a block chairman ba block advisory committee no teilaioi tabo asir nijara bising kebuno nori roh khanka ang BSC chairman manai bo botong khanka ang mani angne awan sumro abo belai sayang jago tangke sar ani sumungke tei judasi nang kisa busi mani ferkhana angkono nrauni tipramothani kaisa ampi block committee tongya deba block committee block committee committee সাংগঠনিক block committee wo खरकसा खरुकसो सागनि पार्सोनालनि बागै सिमिनो कन्सपिरेन्सि सनाबै सामोंखाइबो दंराव हनै खोनाबो ओके आं सोंमानि केमसे षड़यन्त्र खाइखाइबि दंगो एबा खरकसा खरुकसो सागनि इन्टारेस्टनि बागै सिमि सामोंखाइबि दंथानिबो दे महाइकेबा अ चेयरमैन बा षड़यन्त्रबो दे गलाइखा बनसे किसा सोंगानि मुसुमानि नाइदि आबो ब्लक चेयरमैन ओंखाबो प्रशासनिक एबं ब्लक कमिटी ब्लक प्रेसिडेंट हका आबो सांगठनिक दो काजे आ सांगठनिक नि विषय हका तो आबो दलीय बेपा आबो चिनि स्टेट लेवल हायका सेंट्रल कमिटी आबो डिसीजन क्रिएट खाइबो साबुनो ब्लक चेयरमैन आरो ब्लक प्रेसिडेंट तंनाय तंया आबो सम्पूर्ण रूपे सेंट्रल कमिटी नुपर डिपेंड खाइबो जदि ताबो एक्जिस्टिंग ब्लक प्रेसिडेंट কোনো অসদাচরণ বা তোমার হসিনাই কারাপশন করে বা দুর্নীতিগ্রস্ত ইয়া যদি সুস্থভাবে কামতাঙ্গি দলনি সাথে সামতাঙ্গি নিরপেক্ষভাবে সামতাঙ্গি থাংনা কামকে তো সলাইয়াফা তংইমানা আবার দল যদি মনে খাই কাবনো সলাইও দ্বিতীয় ব্যক্তি নিযুক্ত খাইছিনে কাবো সেন্ট্রাল কমিটিনি ব্যাপার তো ও জাগাবো কিছু ব্যক্তি যদি ব্যক্তি স্বার্থ বা পদনি আগ্রহী যদি মুসুক তংখাঙ্কা আবো খুব চাইয়া
কারণ আদি দলীয় সম্পদ সে আবার ব্যক্তিগত সম্পদ ইয়া কাজে দল যেভাবে সিদ্ধান্ত নাও সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাই জায়গাও কোনো ব্যক্তি যদি নিজে সাকসা বেলায় মুসুগু বেলায় আগ্রাসিং আবো কাঙ্কা বা আবার পতন নিলামাং নাইতা হাইছে গে তাবক টেকে সে পাইথাগো সিবানি থামাসনি স্যার নিনি থানিব नों पहिला तो साइड खनारो काइफोन तेबेसा रिपीट खाइबे हायनि हाय किसा साइड खनारो फिके जानाय म हाय जराबो ताबाव बुबाग्रानि इमां तो फाइसोग या खंगै दं तबा तो सले होइनो दं बै बनि सा खामनि बाङै ब फातार हाक तर थाङै सनामजागै दं माने कक्तमा सेनि बिसिङो गे म हाय जराबो काइसाते काइसानो दल बिसिङो न खाग लाइबै सोख्लोग लाइबै एबा नर लाइबै अम हायके ओंगै दं माने तिप्रामथा तै ग्रेटा तिप्रालेनि नाहारमwng बुसुक जरातै आगोगै फाइनो बा बुसुक जरातै खति ओंगै मानो किसा संखेपे सावै खनारो के बेलाय जानाय आबो नायदि चिनि नाहारमwng बा चिनि इमां ग्रेटा तिप्रालेन बा तिप्रासानि पार्मानेंट सल्यूशन काजे अवस्था नाय तंथानिबो चिनि थानि पद कतरिया चिनि थानि हाबासे कतर चिनि थानि नाहामानि कतर आबो उंथाय काजे ओ जागावो ब हाइसि ब इराइसि आबो सामानि तो खूब जाया এবং সামানি বিসিংতৈ দলীয় কোনো ওয়ারিয়ার সাইকে বা কোনো সামখাইনে পার্টি ও সামখাইনে রক বিভ্রান্ত সৃষ্টি হতা আবাহাইকে কাজে আবাহাই ইংনা কগিয়া আর যদি আবাহাই ইংনি টংকা হাंखाय আবো বনি তামনা রাজনৈতিক নীতি নি বিসিংও ব খবজাগিয়া এবং ব ব্যক্তিতান্ত্রিক বনি ব্যক্তি ইচ্ছানো প্রয়োগ খাইনে নাইউ হাই কাই খাতা গতে কেসা বেলাই ইম্পর্টেন্ট এবা বেলাই নাংকুক মানি सोङो স্যার ता जों साइमान खा तिप्रामथा आसाइफोरनि सिमिनो बुबाग्रानि खोक्तै तै जत कटर कटर लिडार नि खोक्तै साइमान खा तिप्रामथा काइसा ताहसनाय चबासे बंखा राजनैतिक इंसौया तमाके सागनि मानथाय नि बागै डेमोक्रेसी नि हावो राजनैतिक नि सिस्टेम बाय खाइबि चबा माखाइखा हनै खनाव फियाबा तिप्रामथानो बहायनो जुदा एबा गुबुन पार्टी राव खायखेनो सिस्टेमेटिक खाइलायमानि नगै दङ एबा पासनाय पलिटिकल कूटनीति राव खाइलायमानि नगै दङ आरो नों बाय आं हाया खरकसा जाया खाइबो खरकसानो सोख्लोंना नायबो अम हायरखे नगजाखो हनै जों साइमानखा तिप्रामथानि बिसिंते आम हायरावनो तैबिले किसा नों निनि ओंगै तमा सानामुसु नायदि ओ जागावो एक्चुअली শুধু তিপ্রামথা সিমিয়া বিভিন্ন পার্টি রাজনৈতিক সংগঠন আবো কিসে মিশা দলীয় বিশিং কেসে কেরিং তঙ্গু কোন ব্যক্তি প্রতিহিংসামূলক বা আক্রোশমূলক কোন ব্যক্তির উপর আননেসেসারি তমতিং খায়ু বা বননরি রহয় মাখা হাঁকা হাঁকায় ব তামনাই কুসু কুগমা তঙ্গু অব হাইওয়ান সমনি খুব চাইয়াতা কাজে আবো উন্না কগিয়া আবো এবং তিপ্রামথানি আইডিওলজি বা তিপ্রামথানি ওয়ানসমা হাইকা বুবাগ্রানি ওয়ানসমা জিনিসিয়া কাজে যে বাজারা যদিও দল এইভাবে ষড়যন্ত্র খাই তংখা হাঁকায় আবো টুডে টুমুরা আবো লিক নাই এবং বুবাগ্রা আবো ন বানচের গলা খাইছি ককে बेलायके हामबाय सार नोंखौ समय सिनि बागै रमानि बागै बेलायके हामबाय नौनि थानिव जों जेमान साक्स्राय स्राय कक्तमा टबना साइटका नरक साइमान खना बाहाय ओंगै दं तै बमाबो बुसुक जरातै गोबै पियाबा जों आसुक बै बाथा गै तंलिया जे बरक चेयरमेन आसक थाइनि नरजाकनाय देबसादन जमातिया बायबो जों ताबखायनि हाय गोरों लाइफिनाय खोनावै नायदि बनि कक बाहायबोतै बाहायखे आमा हायंखा हायनि हाय जों ताबक गोरों फिनाय खोनादि ताबक बनि बायथांनि खोक्तै हेलो चेयरमैन साहब सादे सांगदे आं आई न्यूज नेङै इसा कल खायमानि हामबाय नबो आई न्यूज नि चैनल नो गे तिनि बिसिङो कक्तमा फायमानि के ताबक अम्पि साबजुनाल नि चेयरमैन नरै गुबुन खरकसानो रजागला हांनै खोनामानि बनो तैबै इसा साइखना गलिसिनि न्यूज नेङै आंबोथ' नटिफिकेशन माने इनडाइरेक्टली मांखा किन्तु आंनि आरो सौफैयाखौ फियाबा इनडाइरेक्टली बाबे खोनाखा अमहाय चेयरमैन पोस्ट न खारिज खायखा हनै खोनावो ककरै अमत पार्टी नि सिद्धांत एदेबा जे पार्टी सिद्धांत नानै अबो नंनाय आं तो कोनो आफसोस करे
phiyaba tumani karon borok kharis kai abuta ang saimaliya dak jorok kuno ani oro ani one ta khangnaibo romdi election bu motamti kaha kin fight khele kha jotono neroni aro to purai 10,000 barabai paile ha 12,000 something oma ke sing pai khata inka age wo sini जे कोनो पार्टी खाइथं पास मने आसे मार्जिन कमाइ पासिंग या oma ke sing no kinu tagni wo je Tipramotha sini 2023 ni election no bidan so wo singelai मार्जिन kahmi sing पास खाइ रो खर sini actually som pinogoro inge tabok kok sungjak nai ke oma haisi si thai ke oma haisi nono tui sini koktwma bisingo sing khana khana wi tongman inke nono tui wi sal kedung manomoi norani eba nini bangai belai sorojondro khaijak wi tongo hnei sini thanibo koktwma manai tongmani abole busu jora tikebe ingi tong omoto party wo to nari je borok samung kaha khaioi mane loge dol gothono teiwi tongmana inkhabo khorsa kanai party ni bisu party risinanglai mani tongo haisi asa khai oma hai nang khana je sokran to je jara sole nai bo to sole ni tongo je chinta bhabna khai bai kheno oi je chairman post normanai bai khebu bono nosto khaimna oma hai sokran to khaini khai tongo ge oma hai nang khana ja jara kusuk mahal tongnai robo nini cheri nai yebo je khoroksa kanai je hamya oro grassroots level totha boni kono phano samung krei khaimiya oma hai borok rokno report doi khana asa khaibu ge tabok sadi ang sana mo sumake omoksi sini kusugo jara tonai high level committee jara party khaine hai ko sini joto administration tonai ro boro busteri nai theklai jakta ge tabok ta kaisa sungmung kheu ma hai tabok to gubagrani imangbu kahamke muk thango phaisoya kho honai ni sung hoiman haya deba Greta Tipraland eba paithani soba honai khelei thaniwo success ungsoya kho ungi tongo yang bobagra boni sakno snamjakna bagai phatar hakotoro thangai tongmani jora mo haibo nono chairman ni norui busuk jora tei mo thani kaham angno eba haya angno nini wan chok mangle bahaibu omoto sini boagra side man mai aboto angbu saimi asole phiyaba kaisa sing joto tabok thamsa hisi sing naharmwng ringwi nini khora kana guja nathong jotono si sing ringwi matong samsa manglai boagra ring tong haideba na o jaga si nije si kese ke rengwe om hai sam khaimani bisi bada bino ngwi si kuniti thanglai tong ke ani sagbang sadali ata mane tama husnai man sada ya hai ga thamsani mario nukja yang tongta ge public roni thaniwa bahai effect no kisabano sanke sinamusu public rok to dini ba no call kwrwngwi khaikha oma ke bai khengnai bkha baijak oma hairo sai tongkha ang saka omo to chairman post ni tongthung keritingko to ang to Tipramotha ya kane ha ya Tipramotha party to ang khainai joto mansak ang subawi thane sin boagra no yaba onek jon ke khabai jak oma haike ano sahuti ninge ang saka khabai ni koya khabai kuno oboya lab kore jeng pus borokoya samung sisi ni boroko ke ang khairu kata boronu masa khatin babi ron ge belai nangkukmani kok ke sini bisingo mo hai kok tuma tongo niro Ampi block committee bisingo khoroksa khurukso belaini sakni interest eba sak saisungni bagui wan chogui salkduk maromoi sorojontro khainani saito gui mang tongo hनै khanawo nge nungba amhai sorojontro de kalaiwi de ni chairman no ba Norjakha ba u sorojontro homani rok ba busuk jora teikebai isa saikna rogadi nadi tabok asa khaiwe je chairman pusta kharis khalimina omo point block committee totally saime yana ang asa khaimen do একটা গাইডলাইন tongo chini Tipramotha hundi je কোনো পার্টি গাইডলাইন tongo গঠন তন্ত্র tongo কিন্তু ওমো আইন গঠন তন্ত্র মানে আবুই যারা ব্যক্তিগত পার্সোনাল ভাবে আং বাই কিসাফানো কক বাংলাইখা বা যে কোনো কারণে ফানো মুংসা কক হামিয়াফানো সালাইখা যে কোনো ফানো খানা ngui makhana o bono teiwino borok পার্সোনালি ভাবে ওমো হাই খাইমানি ani sagor nukjakta ang ওমো হাই ma khakata Getabok nini thaniwo bahairok ngai batong ba nang teman nini saisungni saksorai ni sajaknai rok bahairok bu nini bkhau matong ani saksorai sajaknai to kuno kre jotodo mansa je ang khaimani khaifekya party Tipramotha khaipe tau bu khai thanai phiyaba je post no borok ano kharis khairo khankin Tipramotha hain thane ha ya tumake borok rok bkha bai bite bu thanai tau to
sini buagrani je naharmwng greta Tipra abu butabu zo to success nge ko sung nokhana nuro Tipra hastewo sini Bidan Sabha election paimani poributak jora sung kuno phon khaimi ko public no sung kuno je public ro asamani bon kisapon pon khaismaya ko o jora wosi nije si omhai je kese kere ngui tomon bono angbu sajali haisi ge tabo chairman sahab te kaisa sungmung khemo hai nung sub zonal chairman phano nung khoroksa belai kesam eba yapangni simi nung tuidului phainai Tipramotha ni he deba ge o hisabe angnono kaisa sungmani musukba nung sike saikhnarokhe sanai hanai ma hawo sini koktwma wo bisingwo jungjabar phano tongo sini koktwma wo hongkena haifano sung sathoya tongmani ba sung khulawya kho phiyaba tini omhaini ni pusno nogui sungthai kalaikha nono karaibu tai khoroksa khorognoi block committee ni leaders rauno teiwi mohai sorojontro khaijagui tongo eba borono norjakani taitokjagui tongo omhai rok khnei khanawo abule busuk joratei kobui ede no naide sini bubagrani ideology haike bubagrani wan sumung ke buno norui ke buno post kharis khaibai greta Tipra success khmai omaya phiyaba bono je maharaj ni kogno nayawui buagrani kogno khmayawui je omhai sam khai tonai rono naitowui sini kusuk hoite sung bono si ultati khlaiba nangne haisi tabo public rok saima nai jero sabo kaham sabo hami abo sai public ro nai tungdo mokol kaisa ke public ro nai tungu oro sini 41 Ampi nagor hundi jara level o samung khaini Tipramotha ni je leader rok borobu saimanu je phonano kharis khaitheng phonano je suspend khaitheng ambai chini greta Tipra ni success thingye phiyaba je emon ungui mano khoroksa ni loge wo jotono saputar tongu kirsung to saputar nangle tabo election paimani jora ngui tongibo sung sam khainani bibino kok salaibani nini greta Tipra sung achievement ni naharmwng greta Tipra bono sung samtani ke sung saputar nangu saputar tharo sung kas khaimiya sam khaimiya success khaimiya o jora wo to om haisi phonano nonai phonano saya phonano kharis khainai phonano success khainai huma to belaine saya haisi buzu to sini buagra haikwa sini kusumahol sini party president hundi nini te 41 Ampi ni president hundi busu atibro saima oba ang saima kindu omotro ke belani sayabo kalaibu jorisi oma hai tomun nglai to khanke satin khainai phu no bono bat khainai phu nglai to khanke te party kusu khai thamani sini buini yang ngui man saratiba phiyaba sini 41 Ampi nogor Ampi block wote kukai thangni asano khojaya tubung om hai tongmung kan ke Ampi engtheng kilang theng tangsnai kusuk kawi mania om hai ta borok kai me yang nai ta obviously ge chairman chate kaisa sumung ni thaniwo lai thangjak no hongphano ni thaniwo kisa haini hai jeng mei to khai ma sungpisnai nirok election sakang eba chongmari sakang nirok kaisa kokti saka koksil saka eba kaisa nirok ni thaniwo toboka local nang local no si maranai amahai rokhe social media wo nukha kokma butang ro sung nukha nirok ni amahai ke kokti khlaimani boot margin no busuk surati effect de engkha ya khaba election sakang candidate chawani sakang de amahai rok pai jak busuk surati effect de englang nirok ni percentage rawa amokha suru naidi suru sini ompio kaisia actually buagara je khaitei chung yakai rojak phiyaba sini satai chung local market sawi samon to mo effect nya do ageba 4000 5000 bai sung sini anchalik party hundi national party jara ruling party tonai rok 5000 bai hangu pass margin ka hangu phiyaba tabo no khana 12000 samthio sung pass khai ro hobu tar mane kok to ma salaimu to kono effect nya angkha kata tebo gobang chung pass khai ro khobono kaham ke pass khai ro kha gobono to sung kok ti sawi bono to as important no we bono e kok sanani kok ngre ta angkhene tabo sari tebo bono to ine je boro ro tabo mane an upurwo boro allegation husinai om hai ki khai tongta roksa kani bobo sob boro ya amoto sini tabo sini MLA borong na MLA pathon jomaite bo to sung kaham khinu taw jo toi tongu kono boy badabet bedabet kri om hai election is kangbu
ते इलेक्शन पाइबो कांखे दङ फेबो आं आसा खायबो अमो जे ताबो नोंथांमोननि बेलानि काहामखौ जे चेयारमेन पोस्टनि खारि सोंमानि मानि ब पर्यन्त साइमियानो या आसा खायता सिनि एमएलए साहेब पुंतो गे ताबो बेलाइका हामबाय सिनि चेयारमेन साहेब न गे अमहायनो सिनि थानिबो कोक्टमा मानमान हिखे ब्लक कमिटी नि एग्जीक्यूटिव बो जतो पाइरै साइमान सौग्लिया हाय हनै साइमानो अमनो बा नन चेयरमेन नि नॉर्थ थानिबो साबनि याक टंनो अमहायले एडमिनिस्ट्रेशन नि दे या खेबा संगठन नि दे ब आबले बुसुक जरातै बाहायबो कोक्टमा नि थानिबोला आं जे साइमा माने जे संगठननि बेपारतै संगठननि जे बरक रक टंनाय द कार्यकारी खानि रक निने रम ते सेक्रेटारि हुन्दै भाइस प्रेसिडेन्ट बरक टोटली साइमिया द मो जिनिस न थांनायबो खोनाखा कयजन एडमिनिस्ट्रेशन लेभेल टंनाय द बरक थांवै बरनि बिसिंतै बरनि जे सादामन खायवि दङ अमहायता इखा अमहायखे खोनाखै आं आपरो किसे कगमा साखा अमहाय जेकुनु बरनो सासपेनबो खायथों खारिसबो खायथों अब तो खग जाके खायमाना ने कुन आनि सागो आं साजायता खुला खुलिनि जतो सालायबो खारिस खायथों सासपेन खायथों अमहाय खायखे सावो फियाबो ताबो नुक जाखा खग जाके खायवि अमहाय नगमानि जतो नु सालाय तंखा आसु जाते आं खग जाके नुक थानिबो न सिनि बिसिङो खेमो हायने खे कोक्टमानि बिसिंतै साइमानो संखेनदो खग जाके खायथानिबो न अमकाजेनो नों षড়যন্ত্র कलाय खाना बहायरखे बिसिनि रिपोर्ट अमहायखे मानता संखेने गे अमहायखे जदि सि षড়যন্ত্র खायलेबै सा कायसा दल कायसाराव खायलेबै तंखाके दलनि पक्षे बेलाय हामयांनाय अमहायरखे जों पाब्लिक रनि तै किसा रंजाक सिजाक हजानाय रनि थानिबो खानाबो अमहायता चेयरमेन साहेब षড়যন্ত্র खा आसा खायो अमनो आं तो नरबु साइमानाय आनि जे सोशल मीडिया होते जे हेल्प खाइमन बुइनो सुबा सुरैमा मानि जे कोन जागा निनि सोगिया बरक फाइजें के बरनो मेनास खाइ रहै तमनि तै निनि दल संगठन किसु काहांखे नानि आं जे मानसा आं जे नलेज दंसां तै दुलै तंगु जे अ जागावो अनेक जन केबिं फाइखा बरनि जे खाइथाइनि बर साम खाइमेया बरनि खाइथनो खाइमेयाव आं खाइ तमन आबो बरनि बिसिंगो लाइजा खाना हि आं खासं खाता गे बनो तैनो आं तंखा गे बर केबिं जाखा आं तो गबैनो आं सामतां थने हायसि गेताबो जे मानसा गबैनो सामतांनाय आं अमहाय दाल फाइके साम जागा आं थांया आं आगे संगठन आगे जे तिब्रमथा फाइनो सिगांबो उकं आं सावु उकं सामतांगो आं ताबो अमन तां तने आं गबैनो खाइथानाय आं दाला फाइके रवै बरंना आं लाइवै थांबाय बोसोर दाला फाइके साइलाइ मानेबा नों 2 बছর 3 बছर 5 बছर एब्रो तो निनि जे इमेज नस दंनाय मले निनि जे कक सामानि निनि जे बयनो कक रय फिमनि बतो नों खाइमेखे नों खाइमे हंजानो मले जे आनि कक खेता बाहायसि आं कक साइ सामों आं खाइखौ तो सामों खाइखौ आं हायसि गे अनेकजन तंगो बर जे कक सामानि सामों खाइमेया अंके बर सामों आं खाइमा रवु अमाहरन नगु नि बर साजाय आं खानाता लाइजा खानाता सिनि सुजा कक गरबाय गे स्राय सोंमों हायनिहाय ताबो नों सामानि बिसिङावनो ते कायसा आनि सोंमों आबो स्रायनो सोंसिवानो नों खाइमानिहाय बरक खाइमेया ओङै दङ अ बरक खाइमेया ओंथानि बले नों दे केबेङै दं आमहाय सोंमों फायबा आनि सासो तो आं कोनो केबें करिजा तुमाके बरक केबें जाखना बरक केबें जाखना हि आं आसा खायता अमहाय कारणे तो बरक थांबै अमहाय ताबो चेयरमेन पोस्ट नमा सकगनाय खारिसमा खायने अवहायनि बरनि जे डिमान्ड कयजना 4-5 6जना दङ अमहाय आनि जाना मते आम्पि ब्लक बिसिङो आम्पि ब्लक बिसिङो गेताबो सुदु ननो सिमिया एबा चेयरमेन न सिमिया ब्लक कमिटी बिसिङो बो किसा मिसा टार्गेट खायलेबै षড়যন্ত্র जे प्रफानो चलेबै दङ महायरो किसा मिसा खानाबोता बिसिनि कोक्टमा आमुले बसुक जरातै केबैनि सिमा जरातै नायदि बरक जरिसि अमहाय खांखे आं खुब तिप्रामथा खाइ दंफोन मा सानाय पार्टी संगठन राग थानानि ओ लामाव थांनिया पार्टी जों सिनि बैनि अन्य साइडि गाहाम दंफोन सिनि अम्पिओ जों दुर्बलता थानाय तिप्रामथा जदिसि तमन अमहाय वान शट दंखांखे बो ताबो बनतैबै नों तमाबो कयवानि मुसु कुसुक लेभेल नरनि थानिबो ताबो तंगो प्रेजेंट एमएलए तंगो बरनि थानिबोले नों अमहायनो तैबै तमाबो कयवानि मुसुकनि साइसं आंखे आं कयनानि मुसुबो आनि पुस खारिसमानि
cancel kono ang absus ngya do kono aputi kere phiyaba kaje boskani lamao na horoi je samung sini achievement sini khaithai gerata tirbalen sini buagra je samani sini solution kaisa nang Tipra saran mo thangjana ningkhe bono na horoi sing samung jotono nu block committee hundi senior leader hundi sing rengwe ekta sini MLA saheb hoite tak sini oro tongo MDC the party leader president hoite sing samung khailin bang kok saboi kaham ke sing talangwi thang wani tabu dorkang tongo kono ani chairman khari singkha omhai no Teibw tension nang to ang asung nani lab kari hing hunjak ma koibu sini Tipramotha jara leader tonai rono bono jeng mani engthang phiyaba sini naharmwng gerata tirbalen sini permanent solution buagra je samani bono Teibw sing tabo kebono sasin khaya kebono norya ke sini block committee hundi block secretary hundi block president hundi sini bibino district ni tongo bono Teibw TWF hundi YTF hundi bono Teibw sing tabo samung eti pungani sini embelai Hambai chairman sahab nini nangkukmani somai romani bagai sing nangkang ke Teibw nini thanibo sinani ma thanglai tabo jurakui belai Hambai chairman sahab Hambai nanu Hambai kaham ke khanaiman khanan rokno belai sai thokmani bising tei khana rokha tei aro bisingo belai khene wan sogoi kaisomai khana jaknai tei busi jaknai tongo salai saltham swkang khorok tham miliwei kathawei complain eba koksil samung tlango hnei sini phoning kolo kaham ke srai sing saiman kha haga tabak borok ni sengmang mo haidol kaisa bisingo nol laiwi tongkhe khiklai laiwi tongkhe koksil salaiwi tongkhe naharmwng thansa biang saugainai abono Teibw malang salaijak Teibw updates mana bagai kwrwngwi tongdi Bureau Report Team I News